Bonjour, 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 bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Asaka Baroni. Installez-vous confortablement. Installez-vous, installez-vous. Je pense que c'est le même processus, hein. Mais je pense que c'est le même processus. Wali dollar, ça va, son robedi ko bashite. Aka essayer tantôt ka invitation tianga la jena soroni doin de do. Ni au konte ame alamne ni zeina tai ayame. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, l'émission c'est Asaka Baroni. Ça se passe sur TikTok, tous les mardis et les jeudis à partir de 10h de Bamako, 11h de Paris. Alice Samake, ça n'apparaît toujours pas. C'est le même processus. Je pense que TikTok m'aura yuka ko changé. Il me semble que yuka ko changé. Donc, à quoi invité, je vais essayer d'inviter. L'appel n'affiche pas. Ça s'affiche pas. Je sais pas. Je pense qu'au café, on changera des hein. Mais on va tourner ni tantôt. Oui, on va s'y faire. Alice, on va l'amener. On sera ma. Il est parti. Vous êtes là? Aina. L'émission c'est Asaka Baroni. Non, Soroni, Mromnuma. Madame David, sommes dit. Ça va, alhamdoulilah. C'est. Ah oui, Redou Korbasité. Ça va. Alhamdoulilah. Madame David, et appelle Donato di. Tanya fa un mogoto nyena. Ah bon, n'est pas se na au courant ça fait demande donc ni cliquer demande quand on avait donc avait na faut faire changer là de. Yoro, a changera de. A changer là de awo demande se do ni cliquer demande quand on aba accepter. Voilà, donc avoir demande ta qu'on a cliqué demande quand on donc ça va. Awo droit fait plisibe no ka se fait document demande donc ni cliquer au quand on. Je crois que connaît Voilà. na fa changer là de. D'accord. Donc, Madame David, et deux familles en habitem, na? Bon, ne doni famille la. Ne kɔni ka hakilina na sani ka kuma me yafa de jama fɛ bɛɛ n'i ka hakili de don. Bon, mɔgɔ man kan tɛ ka i yɛrɛ faga furu la ko an kana ala ko don o la quoi. Ala ko b'a dan ma ko dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ taa an kana ala ko fɔ ka don o la. Cɛ bɛ ka muso joli min an ka tila k'a fɔ tuguni ko ka sabali ko ala ko ni moi personnellement ne yɛrɛ bɛ furu la dɛ mais mun ti ɲa dɔrɔn o tɛ ɲa quoi. Ni ye muso kamana gannen fo k'a se réseau la kuma ma se que mun b'a kan a yɛrɛ ni ala de b'a dɔn. Musokɔrɔ bɛ se cogo di ka taga i ka nafolo ɲini cɛ ni muso aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ furu la o tɛ baasi ye mais cɛ k'i ban fɛn bɛɛ ma k'i sigi k'i jigi da muso kan o fana kɔɲɔ ka gɛlɛn dɛ. O kɔɲɔ ka gɛlɛn dɛ donc ni ne yɛrɛ kɔni don vraiment ne t'a fɔ muso ka furu sa dɛ parce que ne yɛrɛ bɛ n ta la. Ben ni ne kɔni n'o kɔni ne tɛ se ka jɛ n'a ye ta soit a bɛ changer soit a kɔni bɛ kɛ mun ye a bɛ k'o ye kɔni. A tɛ laban fɛn min don a laban ta tɛ quoi muso bɛ se k'i ban fɛn bɛɛ ma k'i sigi cɛ bɛ se ka sɔn o ma mais cɛ k'i ban fɛn bɛɛ ma k'i sigi muso de ka e ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn min don a bɛ daminɛ mais a tɛ laban. Awɔ o kɔni ne don o kɔni ne kun ye ne hakilinata ye. Bon mɔgɔw bɛ k'a fɔ ala mina ka sufɛ seli kɛ hali ni muso y'i si tɔ bɛɛ kɛ seli la ni bɛnna ni mɔgɔ jugu ye ala de bɛ fari. I cɛ sigilen bɛ so kɔnɔ i cɛ sigilen bɛ a tɛ baara kɛ e bɛ bɛɛ bɛ Europe n'a gɛlɛya dɔn a ko kan ka na kuma walayi bɛ kuma sa bɛɛ bɛ Europe n'a gɛlɛya dɔn den de b'a bolo a sigilen bɛ yen nɔ a bɛ ka den balo a bɛ ka e den balo a bɛ ka diɲɛlatigɛ ko bɛ kɛ e ko k'i sigi ko ka sufɛ seli kɛ a ye sabali sa a kana ko hali ne nin ye kɔlɔsi ta kunjugu kan ka yɛlɛ n'i kumana u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko non k'i tɛ silamɛ ye a ye kuma sugu ninnu ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni sufɛ seli tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a ye kuma a bɛ na an bɛ kuma yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ sujet an bɛ kuma ta a sira kan a ka seliko ninnu ni muɲu ni sabali ni a ye olu bɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la koyi muɲu ni sabali ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la
i m'i sabali ko muɲu ni sabali i b'i to nin na n'i sara ka ban o y'a bannen de o a muɲu n'a sabali tɔ bɛ fɔ e kɔ ne kɔni ne hakilina ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ moi personnellement ne tɛ sɔn nin ko sugu ninnu ma k'an ka muɲu ka sabali dɛ cɛ ni muso aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ furu la o ye waajibi de walahi cɛ o cɛ y'a kɛ muso ye e bɛ baara la e tɛ se k'a fɔ tuguni conscience yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ k'e t'i cɛ dɛmɛ mun kɔni y'a ye ko cɛ k'i sigi muso de k'e balo fɛn min don a bɛ daminɛ hali n'a ye san 100 k'a la madame a tɛ laban dɛ donc muso ta kɛɲa ne kɔni t'a fɔ k'a furu sa ne kɔni ne tɛ jɛn n'a ye bari i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ k'a furu sa k'i yɛrɛ b'i ka furu la d'accord awɔ o de kɔni ye ne hakilina ye merci beaucoup madame Jabi c'est gentil allo Isa somɔgɔw bɛ di allo salamu alaikum waalaikum salam nti a somɔgɔw bɛ baasi foyi t'an na alhamdulillah ayiwa ni baasi tɛ ala kana baasi kɛ amina bi Cisse an y'a faamu compliqué-len don dɔɔni en plus réseau fana ye cogo dɔ k'an ye a ye fɛn kɛ an ma deli ka min fana ye m'a faamuya allo a compliqué-len don mais an b'an hakilina fɔ a bɛ diya n ye kojugu ni ye Cisse a ma normalement c'est pas très compliqué a ma taa yɔrɔ jan nɔ awɔ donc cɛ muso in a kana furu ni masa furu a ma furusa kun bɔ donc ne ka hakilina ye fɛn fila dama de bɛ muso in bolo a b'o o gérer a problème bɛ an balimamuso la an balimamuso in a ye ko Konate i b'a essayer ka bɔ musique kɛrɛfɛ sinon an tulo t'a la dɛ ok i jɔ n bɛna dɔ b'a la merci awɔ Isa an tulo b'i la dɔ b'a la ten i b'a fɔ a yɛrɛ an balimamuso a juba bɛ an balimamuso la a bɛ sabali a ka sabali ko kelen a ye ko min daminɛ a tɛ se ka a ye fɛn dɔ daminɛ a tɛ se ka min laban hali den k'a fɔ k'a ka sigi a bɛ minnu caman a bɛ wari minnu caman a bɛ telefɔni ni min fɛn minnu caman a b'o tigɛ a kana foyi tigɛ a kana foyi caman bila a kun bɛ ka fɛn fɛn k'a la a kana o sigi kɛ a k'o bɛɛ tigɛ d'accord o ye ko kelen ko filanan ye min ye a kun bɛ ka min kɛ cɛ ye fana kɔrɔlen a kun bɛ ka min kɛ a ka segin k'o bɛɛ k'a ye parce que kuma yɔrɔ fila de bɛ yen parce que muso kun bɛ ka fɛn dɔ kɛ cɛ ye a nana k'o tigɛ kelen a kun bɛ ka fɛn dɔ fana di cɛ ma a man kan ka min d'a ma fewu cɛbakɔrɔ ka da kiminikɔrɔ dafalen bana t'i la fosi t'i la i kun bɛ baara misɛnnin na k'o bila k'i sigi k'i jigi da hali fa ta kan walima hali ba ta kan jango muso ne kɔni dabali banna est ce que o kan ka kɛ mais muso man kan ka fɛn d'a ma a k'o tigɛ mais muso fana kun bɛ ka fɛn dɔ kɛ cɛ ye a y'o tigɛ a kan'o tigɛ dɛ n'a y'o tigɛ o de bɛ na ni problème ye donc a ka continuer a muso yɛrɛ b'o dɔn non dili in côté la a kana fɛn di cɛ ma dɛ kɔrɔlen a kun bɛ ka min kɛ n'a bɛna bɔ Europe ka taa Afrique cɛ kun bɛ baara misɛnnin min kɛ a se ye min ye k'o d'a ma a b'o fara billet kan o waati la a kun bɛ cogo min na a ka segin o cogo kelen na mais a kun bɛ ka min ci cɛ ma ka wari di cɛ ma cɛ fana i kun bɛ dɔrɔmɛ 2 min sɔrɔ k'i bɔ o la k'i sigi k'i jigi da i muso ta kan o tɛ cɛya baara ye dɛ mais muso in kan'o kɛ fewu fewu hali ni miliyari de bɛ muso bolo a kana sɔn fewu fewu ka wari ci cɛ in ma d'accord n b'a dɔn comme kumakan in a bɛ ka karase ne ka laɲini ye fɛn fila dɔrɔn de bɛ parce que muso kun bɛ ka fɛn dɔ kɛ cɛ ye kɔrɔlen o ka di hali ni muso bɛ bɔ Europe ka taa Afrique cɛ se ye min a b'o d'a ma muso nana k'o yɔrɔ in de tigɛ donc cɛ fana ye a jigi da muso kun bɛ ka wari min caman ale fana kun bɛ baara misɛnman na ale fana nana k'i jɔ k'o baara bɛɛ bila n b'a dɔn kuma in i y'a faamu
N'a faamuya n'a yɛrɛ bɛ lin na a yɛrɛ b'a faamu cɔ donc a ka k'a fɔ ko n cɛ dɔ n ka hinɛ la n ka dɔrɔmɛ 2 c'a ma n ka dɔrɔmɛ 10 c'a ma 20 50 a ko bɛ de dabila minɛ. D'accord. hali den min bɛ cɛ bolo a bɛ ka jɔna o ka dépasser a kana fosi kɛ n'a kɔni bɛ taa so n'i ta i den de don cɛ den i den de don n'a bɛ taa n'a bɛ taa Mali la ni fini b'i bolo n'i tagara i den de don i b'a d'a ma mais k'a fɔ k'a ka jɔn o den min bɛ cɛ bolo yen nɔ ka jɔn o yɛrɛ bɛ cɛ kɛ fugari a kana o yɛrɛ kɛ. D'accord. a den de don n'a bɛ taa a bɛ min se a b'o sama den ma a b'o d'a ma a banna nka t'a yɛrɛ wolo den ma dɛ a ye den min sɔrɔ cɛ bolo. D'accord. mais k'a fɔ k'a ka jɔn o dépasser o kɔni na fɛn dɔ a ko bɛɛ tigɛ. Ok. A faamuyara. O kɛlen mais a tun bɛ ka min kɛ cɛ a y'a tigɛ k'a kɔnɔ tigɛ dɛ a ka continuer n'o ye sinon dɔrɔn kojugu b'o kɔfɛ. Ok, d'accord. A faamuyara Isa. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, C'est gentil. Intervention diyara n ye. A dun tigɛli ka tila ka na a fusayara o parce qu'il me semble qu'on se comprend maintenant. Konate i somɔgɔw bɛ di? Parce que tɛ. Nse. Aw yɛrɛ dɔn kɔrɔ baasi tɛ. Dukɔnɔmɔgɔw dun. Ça va. Ne nana don a ka discours kɔnɔ mais ne m'a faamuya kosɛbɛ ko discours bɛ yen. An balimamuso ko k'a sigilen bɛ Europe. Ne dɔgɔnin ça va? Ça va ma. E ɲɛ b'anw na de? Ouais. Ne ɲɛ b'a la kɛ ne abonnement sɔrɔ kunun a caman baden. O ɲana yɛrɛ de. Voilà donc sisan an ɲɛ b'i la. Mɔgɔ minnu tɛ ka se ka mɔgɔ minnu ka abonné tɛ weleli bɔ a ye ɲa ma an k'an abonné ɲɔgɔn na. Ma e kɔni e dɔ faamuya. Bon ale fana ta jɔra. Konate an balimamuso ka réseau man ɲi nɔ. Konate. An balimamuso ko ale sigilen bɛ Europe ale bɛ kalan na ale fa y'ale bila ka taa ale ka taa ka kalan continuer ale y'i to ale bɛ taa ni ka segin kɛ ale bɛ to ka na vacances la Mali la ale y'i to vacances kɛli la ale ni cɛ dɔ nana ɲɔgɔn dɔn o ko ale ma ko ale kɔni bɛ fɛ ka furu ko plaidement d'ale ye k'ale bɛ fɛ ka furu de ale ko problème t'a la ni furu de ka di ye problème foyi t'a la donc ale sɔnna ale yɛrɛ nana kɛ cɛ in fɛ vraiment ale nana k'a fɛ. Cɛ y'a yira ale la k'a fɔ ko ale kɔni tɛ wariba sɔrɔ ale tɛ faama ye ale b'i débrouiller de ale ko problème foyi t'a la n'i b'i débrouiller de an b'an débrouiller ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ tun taara Europe ale tun taara a ka kalan na n'ale tun bɛ na vacances la cɛ yɛrɛ tun b'ale dɛmɛ a b'ale ka billets sara tout ça mais u ye mariage kɛ u y'a fɔ denni somɔgɔw yɛrɛ ɲɛna denni somɔgɔw yɛrɛ tun ma sɔn mais denni fa ko n'ale kɔni den bɛ di furu la ale den kɔni b'a ka kalan continuer n'a tilala ka kalan na o don k'a kɔni a bɛ kalan continuer u sɔnna fa ye den di a ma a ye muso furu a ye filɛ ka muso furu sisan nɔ muso sigilen bɛ Europe a b'a ka kalan na muso bɛ k'i to a ka kalan na a bɛ taa ni ka segin minnu kɛ a nana den sɔrɔ o kɔnɔna na cɛ ko muso ma k'ale bɛ débrouiller fɛn fɛn la cɛ ye débrouiller bɛɛ dabila sa k'i sigi a bɛ ka muso de makɔnɔ Mali la yen nɔ k'ale muso bɛna bila ka taa Europe muso ye den sɔrɔ muso b'a occuper a den na muso bɛ kalan kɛ a b'a occuper a ka so n'a ka a den ni a ka fɛn bɛɛ la a b'a cɛ yan'u ka furu cɛ kun kɛlen don ka den kelen sɔrɔ kɛnɛma muso b'a occuper o den na muso b'a occuper cɛ yɛrɛ la cɛ kun bɛ débrouiller fɛn fɛn la Mali la a y'o bɛɛ lajɛlen dabila k'i sigi a bɛ muso de makɔnɔ muso de bɛ baara kɛ a bɛ kalan kɛ a mana baara min kɛ k'a occuper a yɛrɛ n'a ka sokɔnɔna n'a den na a bɛ wari bila ka taa di cɛ ma Mali la yen cɛ sigilen bɛ ka muso ka wari makɔnɔ yen nɔ k'ale muso bɛna bila ka taga Europe u y'u to bɛɛ lajɛlen na fana cɛ ko muso ko ale cɛ a man d'ale a ka teriya kɛ ni mɔgɔ si n'ale ni mɔgɔ fɛn fɛn ye teriya kɛ cɛ bɛ kuma nin fɛ teriya man di n ye dɛ nin fɛ teriya dabila dɛ en plus tuguni ale bɛ kalan min na ale bɛ cours du soir de la a y'i kanto ale ma ko non ko cours du soir ko yɛrɛ tɛ muso yɛrɛ ka ko ye ko yɛrɛ tɛ muso ka ko ye k'a k'o fana dabila tuguni balimamuso ko furu san 3 de filɛ nin ye den kelen kɔni b'u ni olu ni ɲɔgɔn cɛ k'ale kɔni sɛgɛnnen don sisan nɔ n'i ye se k'ale ale bɛ furu in sa ko mais ni kɔfɛ min b'a bolo k'a bɛ se k'o d'a ma. Non a ma si ka furu sa o furu sa ko tɛ o komi ale yɛrɛ de y'a ta ŋaniya la k'a fɔ ko cɛ ka da ye ka ban ne bolo ni mɔgɔ mana fɛn mun tɛ i dusukun yɛrɛ la i ni ala cɛ k'a fɔ n bɛ karisa fɛ i jija i ka se k'a siya dan na a ka jan ka cɛ de fɛn kɛ sisan cɛ i tun bɛ baara mun na cɛ in ka baara tiɲɛna cogo di kɛlɛ
cɛ be bana ka baara de kɛ wa ou bien sɛbɛn ma se ka nin kuma in faamuya quoi mɔgɔ bɛ se cogo di k'i sigi k'i jigi da i yɛrɛ muso kan i furumuso e de y'a furu parce que ko la dɛ a tɛ ka baara kɛ a bolo b'a sigi ko muso ka muɲu ka sabali fana ko ka muɲu ka sabali ko muso ta ye muɲu ni sabali de ale somɔgɔw mɔgɔ si t'a kalama ka non muɲu ni sabali t'o la parce que i y'a furu mɔgɔ bɛ muso furu ka n'i fɛ de k'i k'a ta awɔ mɔgɔ tɛ muso furu ka na i fɛ k'a fɔ ko muso k'i ta o o de kɔni an balimakɛ de o de ka sisan wala ma se furusa ko la wa a bɛ cɛ n'a hakili de yira ɲɔgɔn na ni cɛ ma faamuya a bɛ se k'a lase mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ kuma fɛ awɔ n'a sera mɔgɔw ma ni mɔgɔw kumana fɛ ni mɔgɔw ma faamuya ni cɛ ma faamuya wala sisan silamɛya y'a fɔ cogoya min na ka furu ta kuma a donna silamɛya de kan furu la a bɛ taa silamɛw fɛ a bɛ ka furu a b'a tiɲɛ foyi t'a la foyi tɛ wala mais a kana giri k'a sa a yɛrɛ ma tan k'a sɔrɔ a ma bɔ sira la dɛ non o ma ɲi dɛ a bɛ taga de ka kuma ni mɔgɔw ka taa kuma mɔgɔw ye mɔgɔw ka kuma fɛ n'a y'a faamu ni cɛ y'a faamuya o don ni cɛ ma faamuya a b'a fɔ cɛ ɲɛna ne de dun ne ka silamɛya la ko n b'i fɛ furu la bon ne y'a ye sisan franchement an ka fɛnw tɛ kan ka bɛn an ka taa silamɛw fɛ furu bɛ sa cogoya min na an b'a sa tan kuma banna ok merci sinon mɔgɔ si ka alidali tɛ furusa ye wala ne kɔni fɔlɔ de ye nin ye ka nin mɛn k'a fɔ ko muso ka jo cɛ la tan muso ne yɛrɛ dabali banna fɔlɔ ok a filɛ sa dɛ ok merci beaucoup Konate den b'a bolo yan de wa den b'a bolo Mali la yan de a wololen den b'a bolo Europe de a n'a den sigilen bɛ Europe de n'a nana ni cɛ ye o bɛ sɔn ka juguya dɛ a ka cɛ to yen fɔlɔ a ka jate minɛ ok d'accord merci Konate voilà i bɛ fɛ k'an ye Congolais de ye yan koyi ou bien n t'a dɔn Éthiopiens n ɲɛ bɛ i bɛ ka commentaire la o ko lui il est malien ne dɔgɔnin oui ne kɔrɔmuso i ni sɔgɔma n kun bɛ ka débat lamɛn yɛrɛ sira n burankɛ ni n den dun ça va u bɛ yan baasi foyi t'u la ça va ko ka ɲi nse walekum salam au fait an ye débat lamɛn awɔ ko muso bɛ faransi yan cɛ y'i ban baara ma ka sigi Mali la ka ko muso bɛ n'ale ladon faransi bon mɔgɔ t'a dɔn furu fana kɛra mun kan quoi parce que furu ye kumakan de ye donc ni furu donna ko min kan surtout sisan nɔ ayi de furu hinɛ dɔgɔyara quoi furu tin dɔgɔyara fɔlɔ furu tun bɛ kɛ ala kama kira kama a bɛ fɔ lawurusi kɔnɔna la a tɛ ɲɔgɔn furu ka sɔrɔ jigiya dɔ tɛ furu kɔnɔ bon sisan jigiya tɛ furu kɔnɔ furu kɛra furu commercial ye quoi n bɛ karisa furu surtout an minnu bɛ villa Europe yan nɔ donc a kaw y'an yɛrɛ sɔrɔ cɛw dɔw y'an furu u bɛ tila k'u jɔ 1 mois 2 mois ko il faut que k'i ka solution kɛ olu ka bɔ luwanse la donc o kamalenkɔrɔ mana na i sigi ko musokɔrɔ de bɛ n'e bɔ luwanse la i bɛ taa ka na san kɛ ou bien i bɛ ménage kɛ so kɔnɔ i bɛ na san ou bien i bɛ ménage kɛ so kɔnɔ i b'a ta ka dabada ma ou bien i bɛ si ka musoko k'a la don min man d'a ye n'a ko k'a tɛ k'a la a tɛ k'a la don min ka d'a ye a bɛ k'a la o don donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn balimakɛw b'an yɛrɛ bolo an kana ɲinɛ an danbe kɔ Europe yan furu min bɛ kɛ 100% ala kama a man ca parce que an b'a domaine kɔnɔna la bon ni e mɔgɔ min ye furu sɔrɔ yan dɔrɔn ko i ala kama sɔrɔ il faut dire alhamdulillah i k'i cɛ minɛ ka ɲɛ mais n bɛ mun fɔ n balimamuso ye cliché min daminɛ ye ku kɔrɔta ye n'o daminɛna o ye ku bɔgɔtingata ye parce que a ma Europe ye fɔlɔ a ye baara jɔ pewu bon n'a nana première chose mun a bɛ n'o fɔ denmisɛnninw bɛ wari min sɔrɔ fɔlɔ cɛ bɛ n'a fɔ k'u k'a tila parce que an ye cɛw ye Europe yan ye ni muso jiginna dɔrɔn u b'a fɔ k'an ka wari tila ko parce que k'ale de ye kɔnɔ da i la donc mɔgɔ kana c'est vrai den b'u cɛ an t'a ladeli furu la ni furusa la yan ni sisan tɛ ni furusa kuma bɛ fɔ a bɛ taa fɔ kungo kɔnɔ de parce que a bɛ fɔ yiri min kɔrɔ yiri bɛ sa a bɛ fɔ du min kɔnɔ du bɛ ci i y'a ye mais furu tun banna quoi ninnu ye tamasiyɛnw ye alakira Muhamadu alayhi wa salam ninnu tamasiyɛnw fɔra ka kɔrɔ donc an bɛ ala de deli ala k'an ɲuman bɔ a la ko n balimamuso ma an kɔni t'a fɔ a k'a furu sa parce que a ma siri anw ɲɛna et puis o t'an ka kuma ye parce que an y'ale ka version mɛn an ma cɛ ka version fana mɛn
furu donna ni kan dɔ de ye parce que ni i furutɔ cɛ ma n'i ko ko t'a tu donc cɛ tɛ se k'a ban baara ma ten k'a sigi sans que k'a sɔrɔ ko dɔ tɛ yen o ne dɔgɔnin an k'o yɔrɔ ninnu fana fɔ parce que an muso filɛ an dontɔ ko la on est aveugle an dontɔ ko la surtout ni muso jarabira dɔrɔn a ma nɔgɔn bon sisan Europe muso donnen don mun na ka taa cɛw furu Afiriki ni kɔni ye cɛ sɔnni e la ka e taara cɛ furu Afiriki kɔni a bɛna don nata dɔ de kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que aw tɛ ɲɔgɔn dɔn amour tɛ yen o Faransi n bɛna don avion kɔnɔ n'a nana yan nɔ a bɛ dumuni kɛ ni kuyɛri ni furushɛti ye o nata de kama a bɛ fɛ ka na ka to ka manton baw don ka pullover baw don a ka to ta k'a fɔ k'ale fana nana Faransi mais ça va pas loin du tout parce que y a pas non ayi de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ ye muso ye parce que n bɛ fɛ ka mun f'i ye a cas dɔ ye n sɔrɔ yan ne yɛrɛ dɔ ye ne ta yan nɔ dɔrɔn ko k'a bɛ dépend ne la dɔrɔn 3 mois dɔrɔn ne ka furu yɛrɛ ma tɛmɛ 2 mois kan n k'e ka yafa ne ma fi sabilila a ye n ta yɔrɔ min an y'a dabila n m'an kɔfilɛ fo bi parce que a tɛ marché donc an k'a fɔ an balimamuso bɛɛ n'a bɛna don furu kɔnɔ ok j'arrive merci n'an bɛ don furu kɔnɔ an kana an bɛɛ fɔ ka sɔrɔ ka don furu kɔnɔ parce que n'i bɛɛ fɔ ni bɛɛ ma fa ni furuɲɔgɔn bɛɛ ma fa dɔrɔn a oui n'a non bɛ na caya couple kɔnɔna la déjà que denw b'u cɛ bon an bɛ ala deli ala ka daɲuman don ko la hali bi nin bɛɛ bɛ se ka kɛ minɛn dɔ kɔnɔna bɛ jɛngɛ mais a kɔnɔfɛn tɛ bɔn voilà donc o ye ne Jabate den ka kuma ye quoi. Merci beaucoup ne kɔrɔmuso de valeur a diyara n ye. An b'a kɛ ten n bɛna taa dumuni na. Awɔ bon appétit. Merci. Ça, ouais, comme ne comptait en autre débat, ne m'a amené kosɛbɛ, c'est pour ça que j'arrive pas à m'engager dedans directement. Amer, bonne arrivée a kɛra fama ye. An balimamuso ko ale sigilen bɛ Europe, ale b'a ka kalan na. Ale bɛ to ka taa Mali la ka taa ni ka seginw kɛ, ale bɛ taa vacances kɛ Mali la, ale y'i to vacances senfɛ ale ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn dɔn. Cɛ ko ale ma k'ale tɛ kulonkɛ ko la, ko furu de ka d'ale ye. Ale fana ko problème foyi t'a la. Ale sɔnna, ale donna furu in na, ale kɛra cɛ in fɛ. Ale cɛ kɔni ko ale ma ko vraiment a ka ne k'i furu mais ne bɛ n débrouiller de. An sɔgɔma John. Kan ne kɔni ne bɛ n débrouiller de, ne tɛ baara fixe la k'a fɔ ko wari ne fama ye ko wariba bɛ ne bolo, wariba tɛ ne bolo dɛ. Ko ne bɛ n débrouiller de. N'i sɔnna ne bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma. Ale y'a ɲɛfɔ a somɔgɔw ye, ale somɔgɔw yɛrɛ tun ma sɔn mais ale fa ko mais hali ni ne den bɛ furu, ne den ka kalan tɛ jɔ de, a bɛ taa ka kalan kɛ, a bɛ continuer a ka kalan fɛ fo ka tila. U sɔnn'o ma, a ye muso in furu o kan kan. Muso bɛ to ka taa ka kalan na Europe kɔnɔna na. Ni muso bɛ segin, ni muso bɛ na vacances la, cɛ yɛrɛ tun b'a dɛmɛ, a b'a ka avion billet sara. Cɛ nan'i to la sa, cɛ tɛ k'i débrouiller bilen, a kun ko k'ale b'a débrouiller, a ye débrouiller bɛɛ dabila, a y'i sigi Mali la k'ale muso bɛna taa n'ale France. Europe kɔnɔna na sa kɛ. K'ale muso bɛna taa n'ale. A y'i sigi, a tora sigili na, muso y'i to taa ni ka segin na fo muso nana den sɔrɔ. Muso ye den min sɔrɔ, muso de b'i occuper den in na. Muso de bɛ taa ka kalan kɛ. Muso bɛ tila ka baara wɛrɛw fitinin fɔlɔw fana kɛ o senkɔrɔla la. Muso somɔgɔ si t'a kalama k'a fɔ ko muso bɛ ka occuper a cɛ la. N'ale ye baara minnu kɛ, n'ale ye wari min sɔrɔ, ale b'a occuper a den na. Ale bɛ wari dɔɔni bila ka taa di cɛ in ma. Yan'u ka furu fana, cɛ in kun kɛlen don ka den wɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma, ale b'i occuper o den fana la. I bɛ wallahi ni man to yen nɔ ko c'est le destin, an bɛ bila ɲɔgɔn na. I jɔ n ka kuma ɲɛfɔ depuis la n ɲɛ b'i ka commentaire la n tɛ ka kuma i fɛ. N to yen nɔ. An sɔgɔma. Sisan nɔ muso k'ale bɛ to ka wari ci ka taa di cɛ ma Mali la, a ma dan o ma. Cɛ den min tun bɛ yen nɔ ani a tɔgɔ, a y'o sɔrɔ yanni furu ka kɛ. Ale bɛ occuper den fana la, ale bɛ den ka école wari sara, ale b'a ka fɛn bɛɛ sara. O bɛɛ ka bɔ la, ale bɛ cours du soir de kɛ. Cɛ ko ale ma k'ale ka cours du soir dabila, k'o tɛ muso furulen ka baara ye. N'ale ni mɔgɔ kɛra teri ye, cɛ b'a fɔ k'o man d'ale ye, k'a kana ale t'a ka teriya ko la. Hali a cousine, hali musow, a balimaw, a b'a fɔ k'ale k'olu ye k'olu to yen nɔ. Ale somɔgɔ yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ k'ale de bɛ k'i occuper cɛ la. Ni mɔgɔ y'ale ɲininka, ale b'a fɔ ko awɔ, ko cɛ bɛ ka occuper ale la. U to la sisan muso kɔni ko ko mariage 3 ans de filɛ nin ye. Ko ale yɛrɛ fɛn o fɛn nege b'ale la sisan c'est divorcer. Ko n'a sɔrɔ ni conseil min b'aw bolo d'a ma. Komi n balimamuso bɔra k'a fɔ cogo min fɔlɔ, furu donna donkan min na depuis ye kumaw ye ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn kan dɔɔni parce que mun na i ko k'o yɔrɔ la ko cɛ ko ko a bɛ débrouiller de fɛn t'a bolo
La femme a assumé ça. Voilà, la femme a assumé ça. Donc, du coup, mais débrouiller à nano bejo. Donc, au bejo, là, si ça non, Mousso nana kana effort qu'au bella, mais ça n'a pas marché. Mousso nana découragé. Bon, nous on est neka jate là. Mote furusa keti, amai. Parce que mbala muso a fɔ cogo min ne muso ka version dɔrɔn de ye an y'o de mɛn ani cɛ donna kan mun kan o version an t'o dɔn bon n'an ka mal aux oreilles voilà donc du coup na an ko an bɛna o ka muso ka version de ta sisan ko ka sariya tigɛ n'o ye yɔrɔ dɔ la sariya b'an fana nɔ minɛ bien vrai que baro do fɛn do tiɲɛ do mais quand tu dis des choses il faut que ça soit réel o de ka ɲi parce que a bɛ hakilina di mɔgɔ ma o k'a sɔrɔ hakilina ka kɛ a min ni tiɲɛ bɔlen do quoi ne kɔni bolo sisan muso ko bɛ cɛ de wele a b'a ka bɛ furusa demande o bɛ sigi ka kuma ka ɲɔgɔnna faamuya k'a fɔ a ɲɛna ah c'est vrai avant e tun bɛ nin kɛ e tun bɛ débrouiller e tun bɛ débrouiller e tun b'a kɛ tan i bɛ ne dɛmɛ ka n ka biyew yɛrɛ sara wagati dɔw la bon qu'est-ce qui a fait que maintenant i y'o bɛɛ dabila k'i sigi ten k'a d'a kan ko ne bɛ yan nɔ n kelen jumɛn y'i bila o la u bɛ ɲɔgɔn ɲininka o yɔrɔ la n'u y'o hakilinaw di ɲɔgɔn ma sisan ah nin kun in de y'a kɛ ou bien wagati gɛlɛya de y'a kɛ ou bien nin ni nin don u bɛ ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ la n'o kɛra cogo min n'o ma muso kun minɛ ɔ u ye furu don cogo min ka se mɔgɔkɔrɔw ma u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ ne t'a fɔ k'u ka furu sa dɛ u bɛ segin u bɛ taa o da kelen de yira furu boloma la u tɛ se faw ni bɔ ma fɔlɔ dɛ u b'a yira furu boloma de la fɔlɔ mun kɛra sababu ye donc o b'a ese ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ fo bɛn ka sabati ni bɛn ma se ka sabati o kɔnɔna na sisan a bɛ sɔrɔ ka taa lase bangebagaw ma ɔ ni bangebagaw ka hakilina mun di ani denni yɛrɛ ka décision finale ye min ye o b'a k'o cogo la a fɔra a banna mais ne kɔni bolo a tɛ furusa kun bɔ sigi ka kuma de ka ɲi a la parce que nin yɔrɔ la fɔ la communication est très importante dans le couple tant qu'il n'y a pas de communication il y a ce genre de truc avec abouti ni divorce de au moins voilà donc il ka mɔgɔ wɛrɛ ta o kun ne ka hakilina merci beaucoup Mousse c'est gentil merci oui Issa i seginna ka na voilà ne seginna ka na juste kana dɔrɔn ko kuma fitinin dɔrɔn de bɛna fara kan comme a bɛ comme mɔgɔ caman bɛ yen nɔ parce que damani caman tɛ k'a dɔn bon k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ karo filɛ yɔrɔ min na fo damani sɛbɛnnen bɛ yen dɔrɔn i b'i tigɛ da yen kɔrɔ a bɛ comme kɔrɔlen a bɛ comme kɔrɔlen awɔ n'i tigɛ da demande yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ taa direct la quoi donc i b'a ye dɔrɔn i kan ka kɛ cogo min na quoi comme karoma ninnu filɛ yɔrɔ min yɔrɔ an mɔgɔ saba bɛɛ bɛ karan ka siɲɛ kɛlɛ donc n'i y'a karan in yɔrɔ jateminɛ k'a la a naani bɛɛ fisɛlen b'i ka yɔrɔ la donc n'i tigɛ da kelen kan dɔrɔn ani kɔrɔlen bɛ kelen quoi donc juste ne nana ko dɔrɔn de fara kan comme a bɛ mɔgɔ caman tɛ ka dɔn. merci beaucoup Issa. Voilà. Merci a diyara n yɛrɛ de donc a y'a faamuya ko karo ninnu bɛ yɔrɔ min na k'a ka appliquer yen kan demande bɛ comme ça a ka demande bɛ taa Bama somɔgɔw bɛ di. Bafoyi tɛ. ça va i y'an ka thème mɛn. Ne m'a faamuya kosɛbɛ dɛ. Ala ne sɛgɛnna koyi. aw tɛ hinɛ ne na. an balimamuso k'ale sigilen bɛ Europe ale bɛ k'a ka kalanw kɛ yen ale tun bɛ to ka taa Mali la ka taa ni ka seginw kɛ ale y'i to taa ni ka segin na ale ni cɛ dɔ nana ɲɔgɔn dɔn cɛ in ko k'a b'ale furu ko mais k'ale tɛ baara la k'ale b'i débrouiller dɔɔni de ale ko problème t'a la ale fana sɔnna ale y'a fɔ a somɔgɔw ɲɛna John i tɛ sabali ale y'a ɲɛfɔ a somɔgɔw ɲɛna ale somɔgɔw yɛrɛ tun ma sɔn mais ale fa ko k'ale y'a mɛn k'ale den bɛ taa furu la ko mais k'ale den kɔni t'a ka kalan bila dɛ k'a b'a ka kalan continuer cɛ sɔnna ale ye muso furu ten tɔ ale y'i to débrouiller na ni muso tun bɛ to ka na vacances la ale bɛ to ka wariw ci muso ma muso b'a ka billet san ale y'i to o billet san débrouiller bɛɛ la ka débrouiller bɛɛ dabila u y'u to tan muso y'a to tan ni ka segin na fo muso nana ka na den sɔrɔ o la muso bɛ a ka étude kɛ muso fa de b'a ka kalan sara u y'u to la sisan nɔ ale kelen ka den sɔrɔ ale bɛ baara fana kɛ ale b'a den balo ale b'a yɛrɛ balo ale bɛ tila ka wari dɔɔni fana bila ka taa di cɛ ma tuguni Mali la cɛ sigilen bɛ Mali la cɛ ye débrouiller bɛɛ dabila k'i sigi k'ale makɔnɔ sisan nɔ o si ma kɛ baasi ye n'ale ni mɔgɔ kɛra teri ye cɛ b'a fɔ ko ayi k'ale t'o ka teriya la ko ale tɛ fɛ muso in ni mɔgɔ si ka kɛ teri ye ale bɛ kalan kɛ
sufɛ kalan ale cɛ ko ale ma k'ale ka sufɛ kalan dabila k'o tɛ muso furulen ka baara ye cɛ dun tɛ baara kɛ cɛ t'ale balo cɛ t'ale den balo cɛ tɛ foyi foyi kɛ sisan nɔ o bɛɛ bɔra la sisan nɔ cɛ den yanni u ka furu den wɛrɛ tun bɛ cɛ bolo kɛnɛmana na ale de b'o ka ekɔli wari sara ale b'o ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ n'ale dun ko k'a bɛ fɛn o fɛn fɔ cɛ b'a fɔ k'ayi ko muso kan ka muɲu k'i sabali ko k'i cɛ sutura de k'ale cɛ nege foyi t'ale la bi ko n'i bɛ se k'ale b'i furu sa ko ni yiri min b'a bolo k'a k'o d'ale ma salamu lafiya a k'i furu sa merci sariya ko sariya ko ala ko an kana taa sariya ko ala ko an yɛrɛ ye dɔɔnin kalan o ni cɛ tɛ se ka muso balo ka ban muso tɛ merci muso man ka cɛ balo o tɛ sariya la yɔrɔ si a k'i furu sa tiɲɛ b'a bolo a k'i furu sa hakɛ foyi t'a kan d'accord i y'a mɛn o n y'a mɛn a kana ide wɛrɛ ɲini nin na nin ye fugari de ye a to a ka da yen nɔ a k'i furu sa ka bɔ yen o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ merci a diyara n ye John mun kɛra sisan salamu alaikum walekum sala kan jumɛn bɛ yen somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi nse baara yɔrɔ ça va i y'an ka thème mɛn ne fa ka nin thème nin ka girin dɛ idée dɔ b'i bolo oui an tulo b'i la a ka thème ne ye fɛn mun faamu a la diɲɛlatigɛ in filɛ nin ye cogo min ni a kɛra cogo cogo cɛ kɔni fo k'i cɛsiri de n'i cɛsirilen don n'i ye muso ta fo i ka tila ka dɔ de fara a kan fo i ka tila ka dɔ fara a kan fo i ka tila ka dɔ de fara a kan ni don sɔrɔla o kɔnɔna na fana dɔ de bɛ fara o fana kan toujours plus de dɔ de bɛ fara a kan mankan bɛ de kɔrɔ a ne fa est-ce que mankan bɛ kɔrɔ dɛ awɔ si bon sisan kɔni i b'a kɛ ten i bɛ bɔ mankan kɔrɔ sinon a ka ɲa dɛ ok n y'a faamu cɛ ne bɛ fɛn fɔ cɛ in ɲɛna John a ma content dɛ a kɛlen k'a fɔ ko ka furu sa ma content o la dɛ a y'a fɔ cogo min na o de ye n dabali ban quoi sinon n tɛ content furusa la sa John i fana ka sabali sa n'aw bɛ weleli kɛ a bɛ hakɛ to a b'a lajɛ ni mankan b'aw kɛrɛfɛ a bɛ bɔ mankan ninnu kɔrɔ dɔɔnin parce que à chaque fois que n'an tilala émission in na yan nɔ a bɛ bila ka taa YouTube kan mɔgɔ wɛrɛw bɛ taga ka taga lajɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a suit donc ni mankan b'aw kɔrɔ a bɛ émission perturber mankan a tɛ mɛn ka ɲa voilà a bɛ hakɛ to ni radio bɛ mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ a b'olu faga ni mankan bɛ minnu kɛrɛfɛ a b'a essayer k'aw déplacer dɔɔnin somɔgɔw ko ne ça va Jakite kan ɲuman bɛ ça va aw b'a kan dɔɔnin deban ɲuman bɛ yen i bɛ hakɛ to an bɛ mɔgɔ dɔ ta mɔgɔ min ye sujet faamuya o temps kɔnɔ yanni sɔnni cɛ n b'a essayer k'a fɔ tuguni i y'a mɛn wa ok problème t'a la ok merci beaucoup bɛ n'i kɔnɔ dɔɔnin quoi merci a diyara n ye walahi voilà donc an balimakɛ ko ko mɔgɔ ko karo ninnu filɛ yɔrɔ min na ta ko n'aw y'o cliquer ko demande bɛ yen nɔ aw bɛ se ka demande ta k'a bɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ɲɔgɔn na a y'a mɛn Baba, non, c'est pas la réalité. C'est du ziring. Un second. Allô? Allô? Allô?
John jateminɛ ko n kana fini jɛman don aw dun bɛ ka se bɛɛ bɛ ka se ka commentaire in kalan fo John kelen bɛɛ bɛ ka se ka commentaire in kalan John kelen dɔrɔn de b'a la ko ne kana fini jɛman don voilà mɔgɔ minnu nalen kura don n'aw ma thème faamuya temps yɛrɛ tɔ tɛ bɛrɛ ye tuguni an balimamuso ko ale sigilen bɛ Europe ale bɛ ka kalanw kɛ ale y'i to a ka taa ni ka segin na oui les débats sont sur YouTube Amer débat bɛɛ lajɛlen bɛ YouTube sanfɛ. Aïe, c'est pas la réalité. Papa ne beka ningine quoi est-ce que c'est la réalité wa? Ziri ne do ame ziri ndale le ano. Ambal mamso koko ale be aka étude la Europe. Ale be to ka tan nga segin ke mal ale to tan nga segin kon ale ni chero na nyogoyen. Bon tiens ale jara tiens chako ka ba ale furu ale sona. Bon ale kuma nya fa somogo nya ale somogo ale ba rek mason ale fa ko na ale dengoni be di furu la à une condition ale demba ka kala ngoni continuer. Ou sona tento cheko ko ale ma ko vraiment ko ale ba débrouiller la di ale te fama ba ete ale ba débrouiller ale ko problème fo itala ama ni furu ama débrouiller nyon fait donc autour débrouiller ni la sa ale be to ka ta aka étude la na le be na cheba ale ka ale demere ka biye ou ta tout ça mais depuis ale ni tie na furu nyon ma ale be tan nga segina ali to tan nga segina ale ito tan nga segini la sano fo denkele na bo okola che kon me to ka dépenser fait kale che o bela jilenjo che ko kale be débrouiller fait que che o bela jilenjo ale den soro ale ba occuper dina ale be ka kalanke ale ba occuper che la ale be barake kerefe ni na le wari ni soro ale mana ka besoin bol ale be don la kata di che ma che kon sigile me malla kale musubna ale la kata Europe uyu to fana la non seulement ale be a occuper che la cɛ kun ye den dɔ sɔrɔ hors mariage ale de b'a occuper o den fana la ale de b'a occuper o den fana la tout ça wa ko bɛɛ bɔ la n'ale fréquentation fɛn fɛn kɛ cɛ b'a fɔ k'ale to o si la k'ale ka o fréquentation dabila ko ale b'a fɔ ko aw ka o fréquentation ninnu dabila ale mana fɛn fɛn kɛ ale bɛ cours du soir de la cɛ ko k'ale ko dabila k'o tɛ muso ka ko ye k'o tɛ muso furulen ka ko ye an balimamuso ko sisan kɔni ale filɛ yɔrɔ min na ale bɛ fɛ ka furu sa ka bɔ cɛ in kunna parce que ka yira ale la k'a fɔ k'u t'a ɲɛ ko t'a kɔnɔ. Nse Turasi Turasi. Ça va. Très bien. Turasi la an ka kumakan bɛ ka yɛrɛ ma. Bon, ne kuma fɛ ka Musa ka yɔrɔ appuyer quoi. I tulo b'a la? Awɔ n tulo b'a la. Ah, ok. Mais n tɛna kuma parce que n ka kumakan bɛ ka segin yɛrɛ. Ok, Musa y'a ɲɛfɔ quoi. Musa a tout dit. Donc muso in kan ka gɛrɛ a cɛ de la ni cɛ bɛ kuma parce que an mana fɛn fɛn fɔ o si t'a ye quoi. Donc a ka ca Ala fɛ an caman b'a fɔ ko a ka furu sa parce que a degunnen don c'est vrai a degunnen don mais cɛ ka comportement changera donc a ye baara bilali min kɛ o ye kelen bon filanan a bɛ ka essayer ka muso contrôler à distance. Donc o yɛrɛ de ye fɛn la jugumanma yɔrɔ ye sinon je vois pas muso ka cɛ ta ce n'est pas la première fois que an k'o ye quoi mais fréquentation yɔrɔ in o de ye problème yɛrɛ yɛrɛ même ni muso bɛ ɲɔgɔn kan i ti contrôle nasugu dɔw bɛ yen kan'a fɔ k'i b'a ta k'a d'a kan surtout à distance a ma nɔgɔn sinon Musa y'a fɔ cogo min o yɛrɛ de don même au Mali muso dɔw bɛ yen minnu bɛ ci kɛ u cɛw ye u bɛ taa foro kɔnɔ u bɛ fɛnw kɛ bon ça c'est une manière ka i cɛ dɛmɛ olu bɛ kɛ mais o y'a ye cɛ minnu fana bɛ dɔ kɛ sisan problème min ani cɛ bɛ kuma information cadre kɔnɔna na quoi parce que ni information ye furu jɛ o tɛ furu ye quoi. Voilà ne kun b'o de recommander Keleya juguba ninnu a k'olu dabila. Donc ça c'est un motif de plus muso bɛ se k'ale bila cogo min na quoi. O de kun don. Merci Turasi. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, bastante, ça va.
a bɛ komi ɲa ka timu faamu dɔɔni ɲɛ n m'a faamu kosɛbɛ ten mɛ n kɔni n ye dɔɔni faamu a la parce que hali n'a kɛ ne nana a ma mɛn mɛ i seginna ka min kɛ n ye dɔ faamu a la dɔɔni a fɛ ne yɛrɛ kɔni ka faamuya la ne bɛ kuma ni an balimamuso de ye a kana fɔ ko a bɛ furu sa ni nin ye parce que sɛgɛn n'a sɛgɛn cogo o cogo sɛgɛn laban ye hɛrɛ ye muso in kana na a ka baara ɲuman kɛtaw de kɛ fufalaki ye parce que tant que ni ale b'a kɛ ala de kama a ma se k'a fɔ ko a ka a fɔ a fɛ parce que o de ye an ka sisan furu yɛrɛ caman ka hinɛ bɔ furu caman na bon furu dun fana ni hinɛ bɔra la dɔrɔn fɛn dɔ fɛn min a tɔ nafa ka dɔgɔ quoi k'a sababu kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ u cɛw dɛmɛ nasɔngɔw ni fɛn caman na mɛ cɛ bɛ tila tugun ka muso wɛrɛ yɛrɛ ta mɛ u n'a ta o ta olu mɔgɔw tun tɛ bɔ ni u cɛw ye a fɛ a fɔ k'u ye fɛn minnu k'a ye k'o fɔ quoi parce que a b'a yira k'a fɔ ko i m'a kɛ ala kama bon ne yɛrɛ kɔni bolo muso ye fɛn minnu kɛ a bɛ fɛn minnu kɛ cɛ ye a kana fɔ ko a bɛ olu tigɛ mɛ a ka kuma ni cɛ ye cɛ fana ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye ne ye kuma faamu cogoya min na kɔni parce que kuma in a cɛw cɔra ne kun na mɛ ko nin y'a faamu cogoya min na muso kɔni a ka a jateminɛ a bɛ fɛn minnu kɛ cɛ ye a ka dɔ fara a kan dɔrɔn mɛ a ka kuma ni cɛ ye i n'a fɔ an balima cɛ y'a fɔ cogoya min na a ka gɛrɛ cɛ la a ni cɛ ka kuma n'a ni cɛ kumana fɛn min bɛ a kɔnɔ a k'o fɔ cɛ mɛ a kana n'a fɔ ko a bɛ o kɛ ni furusaku ye ne yɛrɛ kɔni bolo nin ma furusaku mɔgɔ bon a fɔ ko dɔ mana bila i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn bɔn ka na ni i ye ɲumanya mun kɛ cɛ ye k'a fɔ ko i bɛ bɔ ni olu ye k'olu fɔ ne yɛrɛ kɔni bolo fɛn tɛ fɛn mun ni a cɛ ka ɲi quoi. Amra, c'est en 2022. On est à une semaine de 2022. Oui. Merci, Abbé. Merci. T'es gentil, Afamia. Oui. Ansu. Elle même pas fait. Pardon, j'ai trompé là. Ok. Il y a un thème. Ouais, Flamso, n'y a pas de femme, mais ne bina hakilina mun di dro comme ne tatna jenya quoi. Parce que comme be poso mina ne bolo muso kan ka kuma ni cɛ a ka fɛɛrɛ ɲini pour que a bɛ se ka baara kɛ cogo min quoi parce que cɛ ni muso aw talan de ɲɔgɔn quoi mais ni furu kɛra k'a fɔ ko ka furu kɛ muso dɔrɔn de kama quoi vraiment a tɔ ɲɛ bɛ muso kan quoi donc n'i y'a ne kɛ ni ɲininka ne kɛ ni bɛ mun dɔn dɔrɔn a ka kuma ni muso ye cɛ ye a ka fɛɛrɛ kɛ a ka wuli ka baara kɛ parce que sigi tɛ maa sɔn quoi. Surtout aw kɛra denbayatigi ye fana ka fara kan yarɔ denbaya kɛni tɛ se ka balo tɛnkɛni bɛɛ b'o dɔn hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko muso bɛ baara la cogo o cogo surtout muso dun bɛ kalan de la donc kan ka jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko muso kelen tɛ se k'a bɛɛ dilan. Enfin, bonjour. Voilà, donc o de ye ne ka fɔ ye wa. Ok, Afamia Mamadou. Voilà. Ouais, Mohamed, merci. Baja, Ça va, Diakité? Oui, Bajalo, Amé Oumar Lamé. On est fatigué. Oui. Ça va. Basi là. Bashi foitena, alhamdulillah. Oui, ne kuma ye faamu sisan. Ne bɛ si même fois quoi. Muso, n'i bɛ furu sira a bɛ furu de la. A y'a ka cɛ kumakan lamɛn. N'a tɛ ci lamɛn furu la parce que dunuya ye fila de n'a bɛ dunuya de fɛ a y'a ka cɛ to yen a y'a ka furu sa a ye si faransi. N'a bɛ fɛ ka furu normal de ye quoi. A ye taa a cɛ bɛ yɔrɔ min na a ye taa sigi yen. I y'a faamu. Parce que dunuya ɲɛ bɛ ban dɛ. Muso i ka lafiya tɛ fɛn bɛɛ i ye cɛ sɔrɔ i b'i ka cɛ kɛrɛfɛ o dɔrɔn de ye muso ka fɛn kɛ. Komi n ka bamanankan a ma seniya dɔɔni quoi. Sinon n bɛ k'a faamuya o. Wa ne hakili la e yɛrɛ ye maraka de ye quoi i n'a fɔ parce que Jakite siyaw bɛɛ bɔra maraka de la. Awɔ ne y'o de ye ne ye maraka yɛrɛ de ye n ma fili fewu. Ouais o de don.
waaye muso kay a cɛ bɛ yɔrɔ min na hali n'a cɛ bɛ tule la a y'a cɛ kuma ta a ye taa cɛ bara. Ok, a faamuyara ko ne. Oui, o de bɔra. I ka débat ɲɛ a diyara kosɛbɛ. Ah, merci. Oui, Awɔ. TikTok de don quoi, an b'a kan. Kojugu, an b'a kan. Merci, Umar. Oui, merci beaucoup. Bajalo. Ok, Ibe, merci beaucoup. De rien. Voilà. Asa, bɛ fɔ muso in ye fɔlɔ la première des choses ne bɛ min yɛrɛ fɔ a ye fɔlɔ cɛ in bɛ nin min na nin i ko il faut que an ka kɛ respectueux ye sinon on allait bien parler à ce monsieur là mais an bɛ tɛmɛ kuma kɛrɛfɛ dɔɔni dɔɔni. Sisan cɛ in bɛ nin finiatisme min na muso in kana cɛ in lana Faransi diɲɛ kɔnɔ dɛ. Et puis a bɛ ka a essayer ka muso ni diɲɛ jɔn o jɔn séparer mɔgɔ teri tɛ se ka kɛ diɲɛ bɛɛ ye mais il faut qu'elle se cherche une amie. A kana ka relation perdue pour cet homme-là. Et puis a ka ban a bɛ ka cɛ den min ka éducation sara nin a kana sara parce que il faut savoir qu'ale bɛ taa a sɛgɛn n'a wɔsi de kɛ o. Bɛɛ b'a dɔn ko yɛrɛ kuma nɔgɔn surtout musobakɔrɔ ka occuper cɛ la fo cɛ tuguni i ko ko ni wari ma ci ko fo cɛ bɛ dimi. Dɛrɛmɛ kelen ka dɔgɔ taama ye a kana ci ni cɛ in ma. Cɛ ka wuli hali ni cɛ ma wuli ka baara kɛ dɔ wɛrɛ kama cɛ tɛ wuli ka baara kɛ o parce que a ye den sɔrɔ ko den b'a bolo n'a diyara de a den ye cɛ in den sinon n'a ma diya cɛ den de don dɛ a k'a ban ka cɛ den ka occuper o la fɔlɔ n'o kɛra cɛ bɛ wuli ka occuper o la ale se tuguni ka n'a den bɛɛ ta k'a da muso kɔ la a tɛ wuli ka baara kɛ ni den dusu a bɛ divorce da de yira cɛ la cɛ ka taa baara kɛ a ka occuper a yɛrɛ la plus question qu'il vient là-bas. A ka taa baara kɛ n'a ma taa baara kɛ dɔrɔn a ka divorcer immédiatement cɛ sɛbɛnw bɛ yen nɔ minnu bɛ k'a kɔnɔ walahi hali ni den 100 b'i bolo b'i kɔnɔ ni ce n'est même pas à négocier. A banna. N'a faamuyara Bajalo. Jɔn bɛ k'i kɔrɔmatigɛ n'i bɔra i bɛ jɔn jaabi Merci. Moi, je ne fais mais clair, moi, je ne fais privé là. Voilà. Tim. Oui, bonjour. Bonjour, Tim, ça va? Anne-Sora, ça va? Asa, c'est la première fois que tu as parlé. Je vois qu'il y a des très, très intéressant. Merci beaucoup. Depuis là mes commentaires là mais il veut que mi faut que il veut que sabali mɔgɔ si ka laɲini tɛ ka furu sa mɔgɔ si ka laɲini tɛ k'u séparer an bɛɛ bɛ k'an ka hakilina de di e ɲɛta la ko ne k'ale refɔ ne taara ne min fɔ a ɲɛna an fɛn fɛn bɛ yan nɔ an si t'u cɛ la dɔn furuɲɔgɔnma fila mɔgɔ si t'u cɛ la dɔn mais muso nana de ko ka hakilina d'a ma donc an fana b'an hakilina fɔ a ye de mɔgɔ si ka laɲini tɛ k'u séparer donc i bɛ kɛ sabali quoi an si ka laɲini tɛ k'u séparer quoi mais ne kɔni conseil kelen bɛ ne bolo k'a di cɛ ma en tant qu'un homme responsable hali n'a sɔrɔ muso ye multimilliardaire de i kan k'i jɔ i ka responsabilité kɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ muso bɛ extérieur la ko e b'i sigi bolo da i sen kan k'i hakili bɛ o ka sɔrɔta ma o bɛ na e n'i den ladon ko do a se ka bɛn quoi hali n'a daminɛ ni muso y'a daminɛ diya a bolo au plus tard a se ka laban quoi ko n'a se ka laban ka n'a jo tigɛ quoi vraiment cɛ in yɛrɛ kɔni ne t'a dɔn ne ye mun cɛ modèle quoi mɔgɔ bɛ se k'i sigi ye comme an bɛ 2021 de la quoi bientôt 2022 sinon ni yɛrɛ tɛ k'o kɛ ten a se ka laban a se ka laban non ni muso fana min don i y'a dɔn a ka di ye depuis au début i kun man kan tɛ ka a ko ju tigɛ o avant que mariage ka kɛ donc cɛ kun bɛ k'i débrouiller donc mariage kɛra nani bolo fila la sen na bon e yɛrɛ ko lajɛ ne kɔni ko peut-être a bɛ cɛ kɛn bɛ k'a bila kunna de donc a kɛn bɛ ka espoir dɔ de ta muso bɛna taa n'ale extérieur ne dun ba n'a taara o bɛ juguya ni nin parce que cɛ bɛ to sokɔnɔ de la a tɛ bɔ ka taa kɛnɛma bi an si ka laɲini tɛ furusa ye dɛ mais muso k'a lajɛ quoi n'a yɛrɛ bɛ se ka accepter voilà n'a se ka accepter fɛnɛ ani cɛ k'ale ka kuma quoi il est temps que ko dɔ kuma sera quoi ɲaga tɛ k'i jɔ sa ko non ne t'e lamɛn sa
Baby Gakina de Franchi tout chelado. Franchement parler, n'a qu'on taran extérieur qu'on a, c'est fini pour elle. Parce que vous jouez nini. N'a pas accepté fait voilà. Il faut dire qu'on y a. Il est temps à sentir la check c'est là quoi. Check c'est qu'il y a des fois muso. Il y a responsabilité va suivre et c'est tout. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup Tim. Ita intervention jani. C'est ibe ne marakadi. Nye marakadi yao. Oui, asa. Oui, am sogoma. Ameni, sama kabari. Bashite. Barbasi de ijekite. Nse. Alhamdulillah. Nse. Abaka demisano beni. Bashi foi tu la ukakene. Masitu. No ni mbakma musore do. Kuma kala yude kadine tuma lambaye. Avec conseil du Mouroma, donc tout ça. Merci beaucoup, Adjara Heredi. Akeroy. Voilà. Tout le temps. Merci. Arrête-moi comme on a fait Ma femme. Mais ne demande pas non. Ah, il te fait pas de ballon. Ah. Oncle Tila Kanya koi. Ah oui. Avec a craché nte ka me kanyao. Comme de barrero de la ne ballon. D'accord. Merci beaucoup. Adjara Heredi. Merci, c'est gentil. C'est abame. Facile. Ne bi maraka de ku abe son kilini makui. Fa ka ne bo maraka ala ni fana ka makui de. Assalamu alaikum. Wala John faranga mo la ko John. Ne na na ko. Oh. Ne mvo. Allô. Oui, Gafou ame ibe la main s'il te plaît. Ah. Écoutez le Gafou ka téléphone là de parce que comment ka segine. Avec a segi. Ntaro ni Gafou de ka communication. Ay écouteur tala. D'accord. OK, abe en clevila. Ewa, ne fika mfo. Ka danga kuma kan. O de k'a fɔ ko ni ladilikan pina ni muso nana pour an ka hakilinata d'a ma ni question don an kana kɛ sababu ye ka u ka furu sa ko dɔw bɛ hali n'i y'a ye ni ko kɛta tɛ yen e tɛ karamɔgɔ ye n'i ma se ka kuma ni diinɛ yɔrɔ ye furu yɔrɔ la kana fɔ k'i b'i da don a la cogoya dɔ la kana kɛ sababu ye muso ka e ka yide ta ka baara kɛ ne fo ka na se furusa bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ parce que kuma a ye nkan tɛ ma dɛ nkan bɛ bɛɛ de ma an si kan kuma cogo dɔ kuma in na fɛ an kana kɛ sababu ye ka kuma dɔ fɔ kuma min n'a bɛ kɛ sababu ye ka furusa ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'an ma se ka furu filɛ nin i bɛ se ka furu dilan ni nkalon yɛrɛ ye baasi t'o nkalon na o fɔra bɛɛ ɲɛna an caman b'o dɔn mɔgɔ min kalan na o mɔgɔ min ma kalan an caman b'o dɔn mais fɛn mun ye furu sali ye an kana sɔn a ma kuwa cɛ mana kɛ fugari ye cogo o cogo an bɛɛ tɛ denmisɛnnin o an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ ka fɛn mun kɛ fɛn ɲɛnama tɛ mais an b'a ɲini muso de fɛ muso ka sabali an tɛna fɔ ko dɔ bɛ muso bolo hali ni dɔ bɛ muso bolo mais an kana kɛ sababu ye ka kuma fɔ kuma min b'a to furu bɛ bɔ ni a kuma ye kuwa i n'a ko min dɔ bɛ na k'a jɔ k'a fɔ ko muso man ka cɛ lada hali ni olu kuma fɔsɔn ninnu filɛ nin Fatimu kan ti ma i ka hakɛ to ani mpani Fatimu ka kuma den dɔ fana tun bɛ duguma o fana y'a fɔ kan tɛ a ka kuma in ma komi kuma n'a fɔcogo don a bɛ hakɛ to ni kuma in digira la sisan k'a fɔ ko muso man ka cɛ la nati Faransi ya nin nana o ye kuma min n'a bɛ ka ide dɔ don cɛ kun na ni ide ɲɛnama tɛ o parce que fɛn dɔ fɛn min ni a tɛ faamu
an bɛɛ ka kuma ye de k'a fɔ ko cɛ ni muso kɔni u kan ka kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de mais ni idée dɔ donna muso kunna k'a fɔ ko a man ka cɛ la nati nin kan kan nin nana fɛn dɔ fɛn min ni a cɛ ka jugu hali ni cɛ mun b'a kɛ an ta muso la kuma caman bɛ ka kɛ o kan cɛ minnu bɛ muso furu k'u t'u kɔfɛ nin nana fɛn dɔ fɛn min ni a cɛ ka jugu kuma tɛ muso min yɛrɛ bɛ ko kan n pɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko kɔni faamu man di kosɛbɛ fɛn min ye cɛ den ka yɔrɔ kɔni ne tɛ se ka n da don o la parce que n ka dɔnniya ma se yen mais k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ ni a muso ni ɲɔgɔn cɛ ne ko dɔgɔmuso b'i bolo wa ou bien kɔrɔmuso wa dɔgɔmuso bɛ n bolo dɔgɔmuso bɛ n bolo kɔrɔmuso bɛ n dɔgɔmuso bolo ka kɛ sisan an k'a kɛ an k'a ta e ma ni ye kuma fɔ i b'a kɛ to dɛ mais an ka kuma in ta e ma i dɔgɔmuso a k'a ka kalan kɛ i fa k'a bila ka taga extérieur la k'a ka kalan kɛ a bɛ k'a ka kalan kɛ a bɛ k'a débrouiller k'a ka kalan kɛ k'a ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ a ka segin ka taa Mali la ni cɛ dɔ ka bɛn cɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a b'a furu ani cɛ furula ɲɔgɔn ma a ka segin a bɛ ka taa a ka kalan na cɛ tɛ ka foyi ɲ'a ye e dɔgɔmuso de bɛ taa a b'a ka kalan kɛ non seulement a bɛ kalan na a bɛ baara la kɛrɛfɛ est-ce que mɔgɔ bɛ Europe sigi dɔn mɔgɔ kelen ni den kelen mɔgɔ b'a dɔn wa a kelen ni den kelen de bɛ a fa de bɛ k'a jija e fana ka lamɛn a fa de bɛ k'a jija k'a ka école wari sara o kɛrɛfɛ fa t'a kalama k'a fɔ ko a cɛ tɛ k'a occuper a la dɛ mɔgɔ si t'a kalama k'a fɔ ko cɛ in tɛ k'a occuper a la ale de bɛ k'a occuper cɛ in na a b'a occuper a yɛrɛ la a b'a occuper a den na en même temps a bɛ baaramisɛnninw na a bɛ kalan na cɛ sigilen bɛ Mali la de n'a ye wari min sɔrɔ a bɛ tila ka wari dɔ bila ka di cɛ ma yen nɔ Mali la yen nɔ o si t'a bannen cɛ ye den dɔ sɔrɔ san'u ka furu ale de occupelen bɛ den na ale de bɛ den ka école wari sara tout ça e dɔgɔnin ka kɛ tantɔ wa a ka di ya jɔn ye muso bila o kɛli la jɔn y'a bila o kɛli la jɔn de y'a fɔ muso ɲɛna k'a fɔ ko a ka o baara ninnu kɛ jɔn de ye muso in bila a kɛli la est-ce que mais o ne bɛ k'e ɲininka o ne bɛ dɔgɔmuso ye nin kɛ o est-ce que a bɛ diya i ye wa ne ja ko t'o ye dɛ ne bɛ kuma ni min fɔ n dɔgɔmuso de est-ce que e ni cɛ in yɛrɛ de ma bɛn wa fɛn min ye fɔ kalan ye o ni cɛ sɔnna n'i ka kalan ye i bɛ kalan kɛ furu bɛ kɛ cogoya min na an bɛɛ b'a dɔn a fɛ a ka sigi ka na a cɛ kama dɔrɔn c'est tout a ka sigi ka na a ka to Mali la ni cɛ ya n'a ma se ka segin ka na so ni moyen tɛ cɛ ye kɔni a k'a kɛ sababu a k'a kɛ cogoya bɛɛ la ni a n'a cɛ bɛ se ka gɛrɛ cogoya min na mais mun ye k'a fɔ ko a bɛ kalan na o a tɛ kalan na o bɛɛ ye ko wɛrɛ de furu ye furu de bon ne yɛrɛ kɔni bolo a k'a kɛ sabaliba ye toujours fɛn min n'a bɛ k'a kɛ Ala ko mɔ n'a bɛ k'a kɛ Ala kosɔn a ka continuer n'a ye n'a tɛ k'a kɛ Ala kosɔn de bon o kɔni na ne da don kuma t'a la ko bon ne y'a faamuya ye Ala ka jigin merci aw bɛ ne fa yan dɔɔni la k'aw yɛrɛ sɔrɔ walayi ne bɛ crise piquer yan dɔɔni la a ni sɔgɔma Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yeah. Ne kulo b'aw la koyi. Ayi bon ne bolo Kadiatou bɛ oui n bolo Kadija min ka kuma de bon ma sœur en réalité ne sigilen don min k'i ka débat in n bɛ k'i ka fɛn in suit kosɛbɛ n bɛ se ka min fɔ fana a ka hakililaw ka ɲi parce que kuma na fili tɛ ban kuma na tiɲɛ tɛ ban quoi. Mais mɔgɔw surtout ni sujet parce que c'est un sujet très très sensible mariage ko kuma furu ko kuma furu kɔnɔ ko kuma a ka ca n bɛ min fɔ Ala ka ni sababa bɛn quoi déjà e filɛ place min na nin ye c'est pas du tout facile mɔgɔ caman bɛ kuma e fɛ wagati min na mɔgɔ minnu b'i wele ayi fana kɔni tɛ sɔn ka taa tan kana kuma daminɛ tan o fana taara Sibi oui an sɔgɔma allo awɔ hɛrɛ sira somɔgɔw baasi t'u la wari baasi t'a la an fɛnɛ bɛ fari k'an da don i ka baroni la an tun b'i lamɛn kosɛbɛ mais bi de ye première fois k'an da don a la merci a diyara an ye yɛrɛ de an fɛnɛ maraka de komi i ye maraka ye cogo min non n balima bonne arrivée
Merci. Comme an bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ I ka baroniw la. Muso kɔni a y'a a kun dɔ min kɔrɔ kɔni a ka girin kosɛbɛ. Furu bɛ dɔ mɛn ko dɔ bɛ fɛnɛ cɛ fɛnɛ ni kana sɔn o ma muso de bɛ occupé ka ko bɛɛ lajɛlen na. O malo yɛrɛ kan ka cɛbakɔrɔ yɛrɛ minɛ ni se t'i ye an bɛ se k'a fɔ muso bɛ se k'i dɛmɛ dɔɔni i fɛnɛ b'i débrouiller dɔɔni a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. O bɛ se ka kɛ mais muso de bɛ jɔ n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye e dalen bɛ dɔrɔn a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye i den bɛ yen a bɛ équipe i den na. A kɔni a ma nɔgɔ furu kɔnɔ kɔni. Furu dabɔra ɲɔgɔn dɛmɛ de kama an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na mais muso b'a k'i ye e bɛ tila. Et Fanatara. John. Ouais, Assa, bonjour. Bonjour. Je salue tout le monde, tous les auditeurs. Je disais que avant que la dame, elle vienne en Europe, là, les deux ils s'entendaient au Mali, non? Voilà. Et toi-même, tu as dit dès le départ, le gars, il contribuait, non? Oui, au début. Voilà. Arrivé à un certain moment, il ne le fait plus. On est d'accord? D'accord. Mais est-ce que toi, tu sais pourquoi le monsieur ne le fait plus? Non, tu ne sais pas ça. Deux, n'est pas uniquement nous demander. Toi, tu veux qu'on supporte la femme. Moi, je vais... Non, je sais, je te connais. Voilà, donc, toi, tu es très sensible. Toi, tu pars, tu prends le côté où il y a pitié. Alors que ça, ce n'est pas un problème de pitié. Hein. On ne doit pas baser sur pitié pour pouvoir juger ce truc-là. Voilà, toi, tu ne sais pas pourquoi le gars ne le fait plus. Voilà, et non seulement tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme problème au niveau de là-bas. Maintenant, si la femme même en question a décidé de temps en temps envoyer l'argent au monsieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'elle sait que le monsieur, ça ne va pas. Toi, en tant que femme, tu sais très bien que le monsieur a tous ses membres. Il travaille bien, il sait tout faire. Et il refuse de travailler parce que toi, tu es en Europe, sachant que tu vas l'envoyer l'argent. Est-ce que toi-même, tu vas accepter ça? Si tu acceptes d'envoyer l'argent, ça veut dire que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sachant que tu travailles ici, tu as un enfant ici, tu nourris l'enfant ici. En plus de cela, ce n'est pas l'amour qui va faire ça quand même. Je suis désolé. Tu vois, il y a quelque chose vraiment qu'il faut qu'on cherche à comprendre. Tu vois? Et puis d'ailleurs, quand tu me dis que non, c'est parce que la femme est venue ici, tu vas trouver qu'au moment où les deux étaient ensemble, au niveau du bled, au niveau de l'Afrique, ça allait bien. Mais la femme... Non, il n'était pas là-bas, John. Dis-moi. Akunte Europe, nous non fait une oui, nous sommes dans l'Afrique. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. D'accord. Quand ils étaient ensemble en Afrique là-bas, où nous on fait Afrique Wartimnan? Où nous avons fait oui, nous avons dans comme sommes à faire un accord à cadner qui frou de cadner. Moi, je ne veux pas de je veux seulement un mariage. Allez, fana sona. Allez, qu'elle a fait, allez, sona. À quoi ma connaît me débrouiller des mousseaux sona. Ni me débrouiller, il n'y a pas de problème, on va se débrouiller ensemble. Ayi to débrouiller ni la donne ak me bien ti muso maere muso be na be muso de ma ba bien sa muso be to kana Afrique amna konji la kata ayo be de dabla 500 kiski. Mais film kos kum kos ayo dabla est-ce que bon? Mais John, qu'est-ce que mu yere be to mu yere se ka to ere bolo mu ne se ka to tia be bara dabla kiski ki muso ka war ma kono. Mais asa imagine est-ce que check ma ere bolo la bara de la. Il va so check me bara la yoro de ya gain. Ou même si la kala. Ya gain. Ah oui, ou même si la kala. Il va se check me bara la yoro na bara tina bolo. Surtout avec la crise aujourd'hui au Mali là. Hein? Mais John, il va calmer comme muso be ni famille ko jugwa. Muso bo famille trop en plein été. Muso commencer là, tu te ga fouille que ni a ni muso commencer là, ni ga war blague ta dama comme toi-même tu le dis, tu vas trouver que la femme savait que pourquoi le monsieur ne travaillait plus. Tu vois? Ni muso tu as donc à faut que bana complètement à te faire fouille parce que elle est là en Europe. Ah ça, je vais te dire une chose aujourd'hui, hein, que ça soit clair. Aujourd'hui là, j'ai pas dit avant, hein, aujourd'hui de nos jours là, une femme, 90% des femmes, qui ont un peu plus de moyens que l'homme, le mariage est en danger. Ça, c'est sûr et certain. Le mariage est en danger. 90% des femmes qui ont un peu plus
n'a ka sɔrɔ ka ca ni chose comme on appelle cɛ ta ye dɔrɔn i bɛ mariage bɛ bila danger la ça y a rien à faire 90% m'a fɔ a bɛɛ dɛ voilà donc i b'a sɔrɔ c'est à dire que u ka ko tun bɛ taa to wagati min na cɛ tun bɛ baara kɛ wagati min na dɔɔni tun bɛ cɛ bolo kan o b'a sɔrɔ foyi t'ale bolo yan le gars il s'est débrouillé pour faire mais muso ka sɔrɔ nana bonya peut-être ka tɛmɛ cɛ ta kan donc du coup il y a quelque chose qui va pas quoi faut pas on va juger comme ça non qu'elle divorce et ouais, qu'elle laisse le mec non parce que là si elle est là en train de nous écouter elle va baser sur ce que nous on dit pour divorcer et après elle va regretter tu vois voilà cherchons à savoir la vraie cause de la chose c'était mon intervention merci dis à Badialo que n'y a trop Asa nya famia merci oui espion en fait on est tombé comment mais malheureusement la connexion est très réseau de tout le monde quoi il va donc c'est bora comme c'est ce que moi-même j'allais dire parce que en réalité on la nya fi on fait on c'est trop sensible wati muna esigile yi muso nyogom ga kuma ikasi tuni furu de kun be waro furu kono ko kacha i muso nyogom ki sigi ka fi no be muso nyogom ka aka furu situation fasugo do fo inyana la première des choses muso era la folo a hine de bimine en partie de bina ça c'est automatique mais kon nous be ko fe hakil de bi barake ko sebe quoi parce que baro problème flem muso chama men erreur de konnana muso bu ko problème fo nyogoy wallahi très généralement analyse là moi ce que moi j'ai remarqué il va y avoir ni muso bu ko problème fo nyogona dans l'immédiat muso bi min fo muso nyogonya dans l'immédiat kana barake nay parce que muso très généralement muso bi fait mi c'est dans l'immédiat muso ka ni problème nana muso bi gri ka fait folo mi c'est ça c'est une solution très rapide et immédiate muso bodi mais chini ngene avec tout dit très généralement pour que muso ko yo ba soro non fa ka tanta ko sebe mais contrairement aux hommes ni kuma fora tianyana bi chini ngene de kata ti immédiat wala la mi fe garo fo muso yin abega minke mo ko tama ba fo yana i furusa mo tama ba fo yana i cheti mo wayna mai parce que mo fona bi histoire par kelen de fo ti kelen fo peut-être riba tro chega bara chena chugo mena muso ma ofo bara ntuye mu bara yi muso ma ofo ni cheka bara chena muso famia sambo famia ko ai mais doben tame kuma photo la eye non kuma photo la eye est-ce que atiki a fo enyena ko atume bara la yelma bara de chiena vraiment chugo ya mai abolobi bɛɛ b'a dɔn e muso e yɛrɛ min filɛ nin ni e ye cɛ sɔrɔ bi ala k'an kisi n'a bɛ baara la ko baara tiɲɛna wallahi e b'a dɛmɛ i ka dɛmɛ cogo bɛɛ la i b'o kɛ pour que a kana degun de o wa n balimamuso in fana ale fana b'a dɛmɛ a bɛ k'o de kɛ tan k'a b'o dɛmɛ de la k'a sɛgɛn a bɛ k'a dɛmɛ de o a bɛ k'a dɛmɛ de mais a k'a bila kunkolo la k'a fɔ a bɛ k'a cɛ dɛmɛ de n'a y'a sɔrɔ ko cɛ in ye fugari ye k'a bɛ ka wariw de minɛ k'a dun a tɛ ka ko ɲɛnama kɛ i b'a sɔrɔ c'est quelqu'un il ne fait que picoler l'alcool il ne fait que faire de n'importe quoi o de ka jugu en réalité mais c'est quelqu'un il va sur ebi war chama wari mitaka dans un besoin bien déterminé qui engage toute la famille ça c'est bien mo tsaka fo mo ko la ko vraiment ko ko du wéré na war soro sona ka tan problème fo là il s'attendait très bien ou tu ko kan ou bu débrouiller ko nu ke ko manière là ni gele na chema bi muso ka donc a fo don dollar ni don dollar ale fleurom na chema se ka ke ale bi ke malla chuga bi se ka yelama tout moment na bi ka chede deme billahi aka cɛ dɛmɛ muso b'a f'i furu i furu sa parce que i cɛ dɛmɛtɔ la i bɛ ka dekun sɔrɔ a t'i ka hɛrɛ fɛ dɛ to i ka furu la i k'i cɛ dɛmɛ ala de bɛ bɛɛ sara ni diinɛ ni ŋaniya ye don dɔ la cɛ in ka ko bɛ se ka changer tuguni baara kura bɛ se ka na cɛ in bɛ se ka hakili to a muso la muso sɔnna du moment que muso sɔnna ka furu cɛ ma a b'a dɔn pɛrɛ-pɛrɛ ale ka situation ta ale bɛ kɔfɛ kalan de la au de la furu la before la communication est la base de toute chose depuis nous wagati muna muso b'a dɔn ale kan ka segin ka taa Europe ale bɛ furu de ale bɛ ka taga kalan de la ou bien a bɛ ka taga baara de la Europe mais depuis o wagati i ka mentalité i yɛrɛ kan ka dɔn k'a fɔ vraiment e bɛ ka don furu min na nin c'est pas facile e bɛ Europe cɛ bɛ Mali la a ma nɔgɔn hali ni cɛ bɛ baara la hali n'a bɛ baara la Mali la e bɛ yɛrɛ bɛ baara la Europe a ma nɔgɔn distance furuko la bi bi n'a problème ka bon trop ni moyen b'a ye ka taga ni cɛ ye c'est bon ni moyen t'a ye cɛ bɛ to yan cɛ b'a débrouiller n'a yɛrɛ seko kɛra min a bɛ cɛ dɛmɛ o la ça aussi c'est bon ni cɛ caman bɛ Faransi musow bɛ kɛlɛ la yan muso somɔgɔw bɛ kɛlɛ la yan nɔ i dalen don yan nɔ i cɛ bɛ Faransi a bɛ mɛn a tɛna furu la a ka ɲi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ
mais o wagati u bi cɛ wele k'a ka muso lataga mais pourquoi ni muso fana bɛ yen nɔ cogoya ka fisa muso bolo muso b'a dɔn a cɛ ye cɛ kalannen ye n'a tagara a bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ sɔrɔ yen nɔ muso fana ka taa n'a cɛ ye kɛ ni wari cili man d'a ye kɛ n'a taara cɛ bɛ dɔ kɛ o ye opportunité bɛ yen nɔ ka tɛmɛ yan fana kan o non ni dɔkɛbali don a tun kana furu a ma kuma banna o n'a b'a dɔn dɔkɛbali don i tɛ furu a ma o furu la a bɛ fɔ furu responsabilité les 90% des responsabilités dans un mariage cɛ de b'i jɔ n'a ye n'i taara furu dɔkɛbali ma i y'a dɔn k'a fɔ nin ye dɔkɛbali de ye mais a kanu de y'a to e donna a ka furu la a bɛ ka kuma o e ka pression bɛ se k'a to muso caman bɛ cɛ dilan o parfois u b'o de fɔ ko c'est la femme qui fait l'homme muso bɛ cɛ bange cogo min na dɛ muso bɛ se ka cɛ dilan ten ni dɔkɛbali don n'i y'a yira a la k'a fɔ karisa n'i y'a dɔn en réalité ne bolo problème de b'i da la o de la i bɛ nin situation fasugu la ne b'i dɛmɛ n ka dɛmɛ cogo la mais en réalité n'i b'a dɔn k'a fɔ e tɛ se ka fɛn kɛ de tu peux même pas subvenir à tes propres besoins mais furu tɛ taga ten o furu tɛ taga ten o ye ka muso tɔɲɔ k'i yɛrɛkun tɔɲɔ de o donc kuma bɛ yɔrɔ min na en réalité ni cɛ ye dɔkɛla ye fo muso ka se ka f'u ka e de parce que e min bɛ ka kuma mɔgɔw tɛ an bɛ ka kuma min ka problème na bi anw ɲɛ t'o la dɛ e de sigilen bɛ anw ka écran ɲɛfɛ anw ɲɛ bɛ e de la e bɛ min fɔ an b'o de lamɛn wa nous on réagit par rapport à ça donc muso bɛ ka n'u ka kuma ninnu f'i ɲɛna u ka fɛn ninnu détaillé f'i ɲɛna en réalité n'a y'a sɔrɔ cɛ kɛmɛ ka i jigi de da ale kan par exemple cɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ baara la mais u muso ka sɔrɔ ka bon a cɛ bɛɛ tɛ dɛ n'u muso ka sɔrɔ ka bon u b'a ye k'a fɔ muso yɛrɛ b'olu dɛmɛ ko caman na u bɛ ko caman dogo quoi n b'a fɔ ma par exemple cɛ min bɛ 100 000 ta muso bɛ 400 000 ninnu ta sisan i b'a sɔrɔ muso bɛ se ka kalo muso bɛ se ka 300 000 ɲɔgɔn d'a ma ou bien 250 000 ninnu ɲɔgɔn d'a ma i b'a sɔrɔ u b'a ka so sara k'a ka ji sara k'a ka nasɔngɔw bɔ donc u bɛ ala minɛ problème dɔ bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn u b'a fɔ k'u tɛ baara la tuguni k'u t'a la parce que a b'u kunna muso in bɛ se ka jɔ n'u ka ko bɛɛ ye n'o cɛ fasugu de don a k'o de f'i ɲɛna donc o la e fana b'a dɔn comment tu vas situer maintenant le débat donc ni mɔgɔw bɔra ka intervenir i b'a dɔn k'a fɔ en réalité tu sauras comment peser les pour et les contre mais u bɛ ko ninnu caman u ka côté de fɔ e u tɛ sɔn ka cɛ ka problème yɔrɔ fɔ fɛn min bɛ cɛ la cɛ ka ko ye yɔrɔ jumɛn don u tɛ sɔn k'olu fɔ donc n'olu kɛra dɔrɔn an bɛɛ bɛ bila fili de la mais dans la voilà bon ne bɛ kuma pour réserver un peu pour me retirer n bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ n'a y'a sɔrɔ a ka contexte de ye en réalité ani cɛ u tun bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ au début cɛ il travaillait mais bi a ye problème dɔ sɔrɔ mais ale bɛ Europe ale bɛ k'i jɔ ni a yɛrɛ ye a bɛ ko dɔw kɛ cɛ ye cɛ den min bɛ yen nɔ a bɛ ko dɔw kɛ o fana ye o ye furu bonya de ye o ye diyagoya de ye ni muso ni i cɛ ka di ye i b'a dɛmɛ i yɛrɛ kan i y'a faamu n'a ka di i ye i b'a dɛmɛ pour ne pas que aw fila bɛɛ kana malo parce que i bɛ k'a don ani lebu de cɛ ala de b'i sara o la a ka continuer a k'a cɛ dɛmɛ sɔnni wagati cɛ sɔnni cɛ kɛ kuma cɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ mais mɔgɔw kana n'a fɔ an ɲɛna i ni ta ka bɔ nin ko la kana taga n'a ye faransi dɛ a bɛ tan fɛn fɛn b'a f'i ɲɛna n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ a situation na u bɛ fɛn kɛ min ka jugu n'i ta ye furu bilama mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma b'i bɔ dɛ an kɔni b'a fɔ i muɲu an b'a fɔ i muɲu o ye diyagoya ye muɲukow bɛ yen nɔ ninnu y'olu de ye furu la muɲukow dɛ ninnu y'olu de ye. nin ye muɲuko in de ya. ninnu ye furu la walahi mɔgɔ t'a fɔ muso ma furu la ka ni i muɲu min na o tɛ nin ye dɛ furu la n'a y'a sɔrɔ cɛ b'a fɔ gulo la ka n'i bugɔ a tɛ fɔ muso ma i muɲu o la parce que don dɔ la a b'a faga. ɔ mais nin y'o dɔ ye wa nin ye muɲuko in dɔ ye wa. ne bɛ ka min fɔ muɲuko la ninnu ye muɲuko de ye parce que nin bɛ ban cɛ mɔgɔ min tun bɛ baara la n'a ka baara tiɲɛna i b'i muɲu a bɛ se ka na baara kura bɛ se ka na ou bien. merci espion an b'a lajɛ ka icône fana lamɛn heure tɛmɛna a mɛnna. voilà. merci beaucoup. ne balimamuso an tɔgɔma fɔlɔ. nse. ne ko n donna cɛmancɛ de kɔnɔ n ye fɛn caman lamɛn a la depuis ni cɛ dɔ in bɛ ka kuma i bɛ ka exemple d'a ma ko n'a balimamuso de kun don mais ne bɛ fɛ ka min faamuya fɔlɔ yanni n ka kuma daminɛ muso in mako bɛ mun la. conseil. Bon i bɛ se ka explication di ma parce que komi n donna k'a sɔrɔ fɛn taara kuma caman b'i suit mais n nana milieu kɔnɔ quoi bon n kɔni bɛ min kan. an balimamuso a sigilen bɛ Europe de a fa y'a bila ka taa k'a ka taa ka kalan kɛ. a bɛ i to kalan na a bɛ to ka na Mali la congé la i to congé de la ni cɛ dɔ nana ɲɔgɔn ye cɛ ko k'a ka d'a ye k'ale kɔni bɛ fɛ k'a furu ko mais k'ale b'a débrouiller de ale tɛ fama ye ale b'a débrouiller de
a ko problème t'a la u nana furu sisan nɔ muso bɛ to ka taa Europe a bɛ segin a bɛna congé la Mali la kuma caman n'a kun bɛna congé la Mali la fɔlɔ cɛ yɛrɛ kun b'a dɛmɛ a b'a ka billet san a bɛna congé la ka segin u y'u to de la sisan nɔ sa fo den kelen nana bɔ u la muso sigilen bɛ Europe a bɛ k'a ka kalan kɛ cɛ kɔni cɛ ye débrouiller in bɛɛ dabila a sigilen bɛ Europe k'a muso de makɔnɔ sisan sa ko muso k'ale bila ka taa Europe non seulement a y'i sigi ko muso k'a bila ka taga Europe a tilala k'i sigi tuguni muso de bɛ wari bɛɛ di ni muso b'a a den balo muso b'a ka kalan kɛ a bɛ baaraw kɛ a bɛ ka tila ka cɛ yɛrɛ balo Mali la yen nɔ tuguni o si ma k'a bannen yali u ka furu den kelen tun bɛ cɛ in bolo den kelen tun bɛ cɛ in bolo ale de bɛ den fana balo ale de bɛ den ka école wari bɛɛ sara fɛn bɛɛ sisan nɔ kɔni an balimamuso ko ale sɛgɛnna furu in kɔni na ale de bɛ ka occuper cɛ in na ale bɛ ka occuper a den na ale bɛ ka occuper cɛ in den fana la ko n'a sɔrɔ ni conseil mun bɔ a bolo k'a k'o d'a ma ko sinon ko n'i y'ale yɛrɛ kelen ɲininka ko furusa de kun nege b'ale la sisan parce que ale ɲɛ bɛ cɛ in na cogo min t'a ɲɛ t'a kɔnɔ voilà n y'a faamuya bon an ti mɔgɔ si conseil k'a fɔ ka furusa man ɲi mais cɛ fana ni muso den b'a ni cɛ muso ni cɛ kɛ den b'a ni muso in cɛ den wɛrɛ fana b'a bolo yan fɛ fana den min b'a bolo muso ni den min faransi yan muso in yɛrɛ n'a yɛrɛ den bɛ extérieur la mais cɛ in fana den fana bɛ yen nɔ d'accord an y'a faamuya bon min bɛ ne bolo k'a fɔ a ɲɛna mɔgɔ ti mɔgɔ conseil ko k'a furu sa mais fo o fana k'a faamuya mɔgɔ minnu ka kuma nin muso fana ma dabɔ furu kan muso fana ma dabɔ ko ka jɔ ni cɛ ye furu kɔnɔ o t'an taabolo ye an taabolo tɛ yen tubabula yɔrɔ a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ muso b'i furumuso dɛmɛ mais bada a ti dabila cɛ ka sigi yɛrɛ sisan k'i tigɛ di sen kan ko wa ko muso o ye mun fugardenya ye bon minnu bɛ ka conseil min di nin i bɛ conseil dɔ di adamaden ma i bɛ conseil di mɔgɔ ma n'a y'a sɔrɔ a y'a fɔ cogo min na daminɛ ma u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais a nana kɛ e yɛrɛ k'i tigɛ don da i sen kan k'i sigi sisan ko wa k'i jigi bila parce que i b'a dɔn u bɛ to ka kuma dɔ fɔ ni nata donna furu la dɔrɔn furu nin t'i taa ɲɛ tuguni quoi ale sigira de sisan k'a sen bolo da sen kan kaki den kelen b'i bolo yɔrɔ a den t'o ye a b'i balo a b'o balo a bɛ tila ka dɔ ɲini k'a di i yɛrɛ ma ni fugardenya de an kana to ka ko dɔw bɛ yen ni mɔgɔw b'a musola k'ale ka taa yɔrɔ si bon ne bɛ ka kuma lamɛn bɛɛ kana n'a ka conseil ye min ti bɛn a ti bɛn cɛ ka wuli ka baara kɛ ne yɛrɛ bɔ i tɛ se ka sigi cogo si la k'i jigi den muso kan a bɛ wari d'i ma siɲɛ kelen siɲɛ fila i yɛrɛ ka ɲi ka maloya cɛ ni furu kɔnɔna de don mais an kana ko don muso la ka a mana furu cɛ in ma k'a ka jɔ ni cɛ ye ka tila ka jɔ ni cɛ ka den ka jɔ n'a yɛrɛ ye i ye muso sɔrɔ a bɛ ka débrouiller a yɛrɛ extérieur la a bɛ ka baara kɛ a t'i ɲininka wari la a t'i ɲininka foyi la mais i fugariden i yɛrɛ ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye ka se ka i ka den mun bɛ ka se ka fɛn dɔ ta ka bɔ yen a bɛ ka ɲɔgɔn fɛ ko n'a kun b'a dɛmɛ fɔlɔ la k'a ka n terimuso ne balimamuso n b'a bila n balimamusoya place ni ne dɔgɔnin don a bɛ dabila a ti se ko ye parce que nata dɔ filɛ nin ye ka don cɛ kun na sisan e sigilen bɛ yen ko muso k'e ladon yɔrɔ la yen bon i bɛ se ka baro kɛ ni muso ye nin situation bɛ yen kuma bɛɛ bɛ ka to ka nin envoyer ka na ne ɲɛ b'i ka sɛgɛn na faransi ma nɔgɔ a susaraw ni fɛngɛ ninnu ma nɔgɔ baara ti baara ye den b'i bolo i tɛ se ka mouvement ɲɛnama kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ n'i bɛ se ka n dɛmɛ n bɛ se ka butigi dɔ dayɛlɛ ka baara kɛ yan i bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na a bɛ baro kɛ i bɛ se ka tigɛ don fɛn dɔw la cogo min na mais faransi n'a min donna ni kun na yɛrɛ hali n'a donna faransi yan a bɛ na janfa u bɛ bɔ ɲɔgɔn na a fɔ a yɛrɛ k'a kana ladon dɛ ok a k'a dɛmɛ k'a to a nɔ na yen furu n ka to sabati la yen a ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na o bɛ se ka baro kɛ furu de don gɛlɛya nana cɛ kan a bɛ se ka butigi dayɛlɛ a ye a sigi mais a bɛ ka mouvement min kɛ a tɛ ka marché o bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ n'a bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na mais k'a fɔ ko non ko ayi ka sigi le nka i ka ladon faransi ou bien ka to k'a di diyagoya a ti bɛn a ti bɛn bi a ti bɛn sini an ka danbe to ye muso ka furu cɛ ma ka tila ka to ka na jɔ ni cɛbakɔrɔ tan ni fila ye balo bɛ d'i ma a bɛ di den ma yan fɛ muso y'a seko kɛ a y'a seko kɛ koyi a y'a seko kɛ k'a ka hakili jagabɔ ani cɛ ka baro kɛ maa si t'a fɔ maa ma k'a k'a furu sa ani cɛ ka baro kɛ n'a bɛ se ka cɛ dɛmɛ cogo min na a ka mouvement ka se ka sira sɔrɔ mais ka sigi cɛbakɔrɔ ka sigi muso ka to ka baara kɛ faransi yan faransi yɛrɛ an cɛbakɔrɔ bɛ yan kɔrɔ an bɛ k'a ɲini cogoya min na an b'a dɔn an tɛ se ka to k'a ta ka fili ta a bɛ dɔ di yɛrɛ ma ka dɔ di den kelen min ma min yɛrɛ ta yɛrɛ ta ye e yɛrɛ den min b'a bolo yɔrɔ kuma dɔ i t'i miiri yɛrɛ n ko mɔgɔ bɛ maa dɔ bɛ cili kɛ mɔgɔ ma yan o la i t'i miiri yɛrɛ k'a fɔ hali i bɛ fɛn dɔ ɲini k'a ci ka na di den ma yan. merci. a kɛlen bɛ k'i den fila bɛɛ ta ka tila k'i a ti bɛn
Ekon, merci beaucoup. Ok, donc, depuis la tour, vous avez dit. Merci à Djaranye Kotou. Il me toka wele like dongo de Yamea. Ok, d'accord. Problème pour ta. Ah, merci. John, nyakale intérieur li sano koni. Émission yɛrɛ fana banna pepepepewu e kɔni ye kuma bɛɛ ban ka ban an balimaw aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji mɔgɔ fɛn fɛn ye weleli kɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye weleli kɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ lajɛlen ka idew tara en compte minnu ma se ka don fana aw bɛ a kɛ to ni yɛrɛ ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ émission in na fɔlɔ 13h sera émission in kɛra plus de 2 heures de temps normalement c'est de 8h à 12h30 mais il y a 13h10 yɛrɛ de bɛ yen nɔ sisan nɔ an balimamuso j'espère que conseil fɛn fɛn dira i sera k'i ka ta la aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji minnu ye ide ɲumanw di minnu ye ide kolonw di ide yɛrɛ si tɛ kolon ye a bɛɛ lajɛlen ide ɲuman de an bɛ yɛlɛ ni manamanakaw ni fɛnw na mais an balimamuso y'a ka k'a ma yafa John k'ale ma yafa an balimamuso yɛrɛ kɔni y'a ka ta la an kɔni an ka haminako yɛrɛ ye min ye yarabi a ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o nɔgɔya ani an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen émission in bɛ kɛ les mardis et les jeudis à partir de 10h de Bamako 11h de Paris n'an tilala nin na sisan an b'a bila ka taa YouTube sanfɛla la mɔgɔ minnu ma se k'a suit aw bɛ taa YouTube kan a b'a taper Asaka Baroni émission bɛɛ lajɛlen bɛ aw bɛ se ka abonné an ka chaîne YouTube fana na aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji aw ka conseils mɛn abonnez-vous mɔgɔ minnu nalen kura don aw bɛ se ka abonné émission bɛ kɛ les mardis et les jeudis à 10h de Bamako 11h de Paris merci beaucoup